मैनागुड़ी थाने की पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सोना चोरी की घटना के 12 दिन के अंदर मैनागुड़ी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मैनागुड़ी पुलिस ने 3 बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम देबू हाजरा है। उनका घर धूपगुड़ी इलाके में है। मालूम हो कि 15 सितंबर मैनागुड़ी के विवेकानंदपल्ली इलाके के सचिन राय नामक एक व्यक्ति ने अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की। आरोपी का घर वैसे तो धूपगुड़ी में है, लेकिन वो जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से सटे इलाके में किराए पर रहता था। सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी देबू हाजरा को जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने सभी आरोप स्वीकार कर लिए और हल्दीबाड़ी इलाके से चोरी की बाइक बरामद कर ली। उनके सूत्र के अनुसार मैनागुड़ी इलाके के 2 और बाइक धूपगुड़ी झुमुर इलाके के एक गैरेज से बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में देबू हाजरा समेत एक ग्रुप शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर अहमद ने कहा, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य 2 की तलाश जारी है। तारीख है मैनागुड़ी थाना एक अभियोग পেয়েছিল সচিন রয় নামে একজন কাছ থেকে কি ওর বাড়ির সামনে থেকে দুপুরবেলা মোটরসাইকেল চুরি করে কোনো পালিয়ে যায়। তারপর আমরা একটা কেস রেজিস্টার করে তদন্ত করতে স্টার্ট করেছি আর এএসআই কালিদাস বর্মন এই কেসটা নিয়েছিল। ও কেসে তদন্তকালীন একটা সোর্স ইনফরমেশন আধারে একটা রেড করলো। ওই রেডে জলপাইগুড়ি 10তলা এরিয়া থেকে কোতোয়ালি পিএসএ আন্ডার উনি একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন। অ্যারেস্ট করার পরে জানা গেল কি টোটাল 3 জন মিলে এই পুরো কাজটা করে मैनागुड़ी এরিয়া থেকে যে বাইকটা চুরি করার ব্যাপার এইগুলো করে আর তারপর উনি 3 মোটরসাইকেল রিকভার করেছে। 3 মোটরসাইকেল মধ্যে একটা মোটরসাইকেল হচ্ছে টিভিএস অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল, এটা রিকভারি হলো হলদিবাড়ি এরিয়া থেকে। তারপর দুটা और মোটরসাইকেল, একটা হচ্ছে বাজাজ বক্সার আর একটা হচ্ছে হিরো হন্ডা স্প্লেন্ডার, এই দুটো ধূপগুড়ি এরিয়া থেকে করেছে। তারপর আমরা ওনাকে কাস্টাডিতে নিয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে ফার্দার কার সাথে উনি কাজ করছেন আর কোথায় কোথায় বাইক আছে এইগুলো আমরা তদন্ত করছি। আর मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन এই মাসে 8 তারিখে খুব ভালো একটা ডিটেকশন করেছিল। উইদিন 24 আওয়ার্স আমরা 85 গ্রাম সোনা 42 গ্রাম সিলভার রিকভারি করেছিলাম। তারপর উইদিন 12 ডেজ আমরা আবার একটা ভালো রিকভারি করেছি, যার মধ্যে আমরা মোটরসাইকেল গ্যাংকে বের করলাম আর অনেকগুলো বাইককে রিকভারি করলাম আর বাদ বাকি গ্যাংকেও আমরা তদন্ত করে বের করব।